mana nasa iko ya. Untuk terbecit tuh. Oke teman-teman, itu suasana gelombang, memang bosnya gelombangnya. Iko air kawan-kawan. Iko terjadi di sungai ya kawan-kawan. Tengok Iko. Iko kepala air. Kepala air kawan-kawan. Tinggi kawan-kawan. Kepala air kawan-kawan. Tengok kawan-kawan, bos saya kawan-kawan. Bos saya kawan-kawan. Tengok kawan, lu budak tak sodeh dah kawan-kawan. Tak sodeh dah kawan-kawan. Apa terjadi kawan-kawan? Ha? Tak sodeh dah kawan-kawan. Tak nyangkut bos saya sebab cerita air dah kawan-kawan. Subhanallah kawan-kawan, bos saya kawan-kawan. Kok ngapa kok juga kawan-kawan? Subhanallah kan kawan, nah kok juga kawan. Kawan. Kojo itu kawan-kawan, kojo membahayakan diri kawan-kawan. Subhanallah kawan-kawan, subhanallah. Allahu Akbar. Air naik tiba-tiba kawan-kawan. Air tiba-tiba kawan-kawan naik ke kawan. Subhanallah kawan-kawan. Mati kawan-kawan. Mati kawan-kawan. Mati kawan-kawan. Kepompong kawan-kawan. Subhanallah kan kawan. Dosa air kan kawan. Memang dosa air kan kawan.